Wow, it's so yummy, guys. Personal recipe ni Ma'am Laida. Bago niya prinito, minarinate niya muna sa kalamansi. Ano pa? Kalamansi, sibuyas, and bawang para maging tasty. Ayan. Oh, tapos medium lang yung apoy natin. And ayan. Ganda ng naka-tiles. Ayan. Is special recipe yan ni Madam. Ayan. Pag brownish na, pwede na yan. Ayan, o. Ayan. Pritong manok.